আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম আমি জনাই আহিছো পুলৱামা কাণ্ডৰ পাছত ভাৰতে লোৱা প্ৰতিশোধৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট আৰু দুটা দশকৰ ভিতৰত পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী জৈশ-ই মহম্মদে যি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ভাৰতৰ বুকুত আৰু তাৰ পিছতে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতে পাকিস্তানক দিবলৈ সক্ষম হ'ল 12 দিনৰ পিছত এয়া যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ সমগ্ৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জ্ঞাতসাৰে আৰু সেই অনুসৰি কালি দিনটোত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল 12খনকৈ যুঁজাৰু বিমান মিৰাজ 2000 শক্তিশালী যুঁজাৰু বিমান এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আমি দেখুৱাইছো সেই শক্তিশালী বিমান ভাৰতৰ সেই শক্তি আৰু এনে কিছু বিমানেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল 12খন বিমানেৰে 12 দিনৰ মূৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি য'ত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত এই ঘাটি স্থাপন কৰি ইয়াৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদ কেনেদৰে বিয়পোৱা যায় সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ কেনেদৰে ভাৰতত সংঘটিত কৰিব পৰা যায় সকলো ঘাটি সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ এই অভিযানত উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আনহাতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে বিভিন্ন মহলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আনহাতে নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞসকলেও এই অভিযান সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে PK সেহগল নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ তেওঁৰ মন্তব্য শুনাই লৈছো আকৌ এবাৰ सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है हर प्रकार की ताकत है इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आपका ये झूठा अनुमान है कि आप सुरक्षित हैं हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है इसके साथ पंगा मत लेना अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी আৰু নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে অভিযান সন্দৰ্ভত আৰু সমান্তৰালকৈ আমি বিভিন্ন জনৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো ভাৰতীয় সেনাৰ ৰিটায়াৰ্ড ग्रुप कैप्टन तरुण सिन्हा सैते सिन्हा जी आपको स्वागत करता हूं न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट में तो आपकी नजर से हम जानना चाहेंगे इस ऑपरेशन के इस सफल जो ऑपरेशन भारत ने की है देखिए ये ऐसा एक हमारी तरफ से कुछ होना तो होना ही था ये तो सब जानते हैं और बहुत दिनों से इस तरह के जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे और पुलवामा इंसिडेंट के बाद ऐसा करारा जवाब तो देना ही था और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स ने आज ये कर दिखाया और उनके ही जमीन में घुसकर उन पर हमला करके उनका कैंप्स को नष्ट किया ये बहुत आई फील वेरी प्राउड बीइंग एन एक्स एयरफोर्स पायलट और जिस तरह से हमारी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और हमारा जो टैक्टिक्स है और प्लानिंग है इसको मैं सलाम करता हूं जी जो ये अभियान जो ऑपरेशन चलाया भारत ने पाकिस्तान के ऊपर LOC क्रॉस करके ये ऑपरेशन किया है तो उसके बारे में कुछ बताइए इतना कैसा ये चैलेंज था भारत के लिए देखिए जहां तक चैलेंज की बात है हमारा जो भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं बहुत सक्षम है आज के जमाने में हम सिर्फ LOC क्रॉस करके ही नहीं अगर इतनी क्षमता रखते हैं कि हम सागर पार भी कहीं पे भी जा सकते हैं तो एज फार एज कैपेबिलिटी इज कंसर्न जहां तक सक्षमता की बात है भारतीय वायुसेना बहुत ही सक्षम है कहीं पर भी स्ट्राइक करने के लिए जहां तक बात है LOC क्रॉस करने की जाहिर सी बात है कि सीमा के उस पार से लोग रिमोटली भारत में इस तरह के एक्टिविटीज ब्लास्ट वगैरह कराते थे हमारे सोल्जर्स को ब्लास्ट करके उन्होंने मारा तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है सक्षम हम पूरी तरह से हैं और LOC में घुसकर उनके ही इलाके में हमने उनको डिस्ट्रॉय किया
ये दर्शाता है कि भारत आज कितना कॉन्फिडेंट है अपने फोर्सेस पर, अपने स्ट्रेंथ पर, अपने अपने प्रिंसिपल्स पर, और हम किसी के डर से तो ये संभव नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे। और सही वक्त था और सही जवाब दिया, और अब निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार सोच रही होगी कि अब हम क्या करें तो क्या करें, क्योंकि अगर तो वो कुछ हमारे ऊपर वापस काउंटर अटैक करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या हम किसी को पनपने नहीं देते हैं। तो जब वो करेंगे तो उनको या तो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही अटैक करना पड़ेगा या सिविलियन एरिया पे करना पड़ेगा, और कुछ भी वो करें तो ये बात एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ जाएगा। और आज की तारीख में हम सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान उतना सक्षम नहीं है। जी, आपको क्या लगता है इस अच्छे के बाद, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान कुछ सबक सीख जाएगा इस बार? देखिए, सबक तो वो इससे पहले भी सीख चुका था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। जो उनका दबाव है वो तो मैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सब जानते हैं कि वो वहां की सरकार जो है उनको कौन चलाता है, लेकिन जाहिर सी बात यह है कि इस अटैक के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें तो क्या करें, क्योंकि अगर कुछ करते हैं तो उसका जवाब तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान कभी भी अपने फ्यूचर में कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकेगा। तो अब उनको निश्चित रूप से इस बात से डर भी होगा कि क्या हम इसको आगे बढ़ाए। हमने देखा उरी में भी ऐसा ही हुआ। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, लेकिन बाद में जब खुल के आ गया है कुछ तो नहीं कर पाए। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने भी ओबामा को घुस के निकाला था। तो एक तरह से उनका जो अस्तित्व है वो एक मजाक सा बन के रह गया है। और जहां तक हमारा सवाल है, भारत का सवाल है, हमारी सशस्त्र सेना, भारतीय वायुसेना एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल्स है, कैपेबिलिटीज है, और हमारा पॉलिटिकल विल वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिटिकल विल इस बार भी सामने आया है कि हम किसी से डर के या चुप के ऐसा सहन नहीं करेंगे। इसका जवाब देना था, आज दिया है। जी तरुण जी, ये भी मान सकते हैं कि भारत के हाथों इंटेलिजेंस का बहुत ही स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण सही तरीके से ये ऑपरेशन सफल करने में सफल रहा भारत। जी हाँ, ये इंटेलिजेंस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पिन पॉइंट स्ट्राइक करनी होती है, एक्यूरेसी। तो ये तो एक बहुत ही कोइंसिडेंस हो गया कि कुछ दिनों पहले हम क्या कर सकते हैं। वायु शक्ति पोखरण में हमने तो दिखाया, पूरे इतने सारे डिफेंस अटैचेस भी आए थे। पाकिस्तान भी निश्चित रूप से उसने देखा होगा। ये तो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था। अगर इसी से वो सबक सीख लेते कि हम क्या कितने सक्षम है, तो शायद इस तरह की हिमाकत वो कभी नहीं करते। लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आजकल बहुत सारे साधन हैं, चाहे वो सैटेलाइट के जरिए से हो, चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से हो, या हम खुद अपने हवाई जहाजों से। प्लस इंटेलिजेंस नेटवर्क तो चुपचाप काम करती है। इन सब के बेसिस पर ही इतने एक्यूरेटली जाकर उनको एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को उड़ा देना, तो निश्चित रूप से हमारे इंटेलिजेंस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, ये विचार के लिए, आपकी ये विचार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और এই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছো সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত কেইটামান শেহতীয়া তথ্য যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে কিদৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, কিদৰে পাকিস্তানত সোমাই এই আক্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাই, সেই সন্দৰ্ভত সদৰি কৰা হোৱা নাই। কিন্তু যি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে আমি জনাই আছো কিদৰে পাকিস্তানৰ ৰাডাৰে ধৰিব নোৱাৰাকৈ নিশাৰ ভাগতে প্ৰৱেশ কৰা হৈছিল পাকিস্তানৰ বুকুত। আৰু আমি জনাইছো এলঅচি অতিক্ৰম কৰি যিহেতু প্ৰায় এলঅচি অতিক্ৰম কৰি বহু দূৰ আগুৱাই গৈছিল পাকিস্তানৰ বুকুত, বালাকোটলৈকে যিহেতু কোটলৈকে গৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান, আৰু তাৰ পাছত নিশাৰ ভাগতে প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু কেইবাটাও পৃথক পৃথক স্থানৰ পৰা আচলতে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা হৈছিল। আৰু এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ বাবে যিহেতু ইতিমধ্যে যি শেহতীয়া খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহি আছে আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত, ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এই বোমা আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে যিকেইটা ঘাটি উচ্ছেদ কৰা হৈছে, সেই ঘাটিৰ ওপৰৰ পৰা সেই বোমা নিক্ষেপ নকৰাকৈ যিহেতু এই বোমা কিছু
দূৰৰ পৰা আচলতে এই বোমা নিক্ষেপ কৰিব পৰা যায় যিহেতু এই বোমাক সংযোগ কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাই কিদৰে আচলতে এই সমগ্ৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে আৰু কেইবাটাও পৃথক স্থানৰ পৰা কেইবাটাও তিনিটাকৈ ঘাটি আমি জনাইছো উচ্ছেদ কৰিছিল য'ত জয়ছ ই মহম্মদৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আলফা 3 ধ্বংস হৈছে এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ সময়ত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে প্ৰায় দুদিন পূৰ্বে যিহেতু পাকিস্তানৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেখা গৈছিল কোৱা হৈছে যে সকলো প্ৰকাৰৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰাকৈ পাকিস্তান সাজু বা পাকিস্তানত এনে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কোনো কাৰণতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সেই পাকিস্তানৰ দম্ভালি যেন নস্তাত কৰি ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এই প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আজি পুৱতি নিশা কৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো শিৱালী দেশপাণ্ডে নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ শিৱালী দেশপাণ্ডেৰ ভাষ্য मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान ये यहां पर जाना मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना बम गिराना और वापस आना ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में पाकिस्तान आप सतर्क रहिए আৰু সন্দৰ্ভত শিৱালী দেশপাণ্ডে ভাষ্য আগবঢ়াইছো আমি জনা বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক শেহতীয়া খবৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে এই প্ৰতিশোধৰ পিছতে পুলৱামাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিয়া পাটনা হওক বাৰাণসী হওক বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে আনন্দ উল্লাস আৰু সকলোৱে আচলতে যি খং আৰু ক্ষোভ আছিল সকলোৰে মনত তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে এনে প্ৰতিশোধ ললে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তাৰ পাছতে বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উল্লাসৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে শেহতীয়া খবৰ বিভিন্ন স্থানত ভাৰতীয় পতাকা উৰুৱাই দাম বজাই বিভিন্ন স্থানত ফাকু উৰুৱাই এই উদযাপন কৰা হৈছে এই আক্ৰমণ আৰু এই প্ৰতিশোধ যি ললে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই তাক আনন্দ উল্লাস প্ৰতিফলিত হৈছে এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এই খণ্ডৰ আমি আগবঢ়াইছো প্ৰকাশ মিশ্ৰ CRPFৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান তেওঁৰ মন্তব্য You were aware, our Honorable Prime Minister, after the Pulwama attack, had told the nation that we would react to this, and so this had happened. It was quite a moment of, I think, which, as a CRP man, I would say that it has been the right thing because it has avenged the kind of very dastardly attack that they had instituted on our soldiers. So we all feel very happy about it. আৰু এনেদৰে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে ভাৰতৰ এই শক্তি ভাৰতৰ এই পৰাক্ৰম কিয়নো পাকিস্তানৰ দৰ্প শূন্য কৰি পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতে আৰু এই আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া কম্পিত হৈ উঠিছে পাকিস্তান আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এক বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে জৰুৰী বৈঠক ভাৰতৰ আক্ৰমণত কম্পিত হৈ উঠিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে জৰুৰী বৈঠকত বহিল পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি পাকিস্তানক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতৰ আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত কম্পিত হৈ উঠিছে পাকিস্তান এই তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈছে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান পুলৱামা কাণ্ডৰ 4 দিনৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি ধিক্কাৰ গৰিহণা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ পিছত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে উল্লেখ কৰিছিল যে তথ্য আছে যদি দিয়ক প্ৰমাণ আছে যদি দিয়ক আৰু তাৰ পিছতে আমি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু বাৰে বাৰে তথ্য প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছতো পাকিস্তানে হাৰ পানী জুকাই আহিছে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে
কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জেইচ ই মহম্মদক আৰু তাৰ পিছতে এয়া ভাৰতৰ আক্ৰমণ ভাৰতৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ আৰু এই মুহূৰ্তত তৎপৰতাৰে এখনৰ পিছত আন এখন বৈঠকত মিলিত হৈছে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান আৰু পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ইমৰান খানৰ জৰুৰী বৈঠক আজি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে জৰুৰী বৈঠকত বহিল পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান